Shalom, juan-juan mau bantah karina. Pertua sehingga kelengai bagasan garani Tuhan ta Yesus Kristus. Perjumpaan ulama kita bagasan channel enda lako magikin kata ni Tuhan ta. Sedip nami dak tomo kena bas merkini jua. Janah bagasan dom pasu ni Tuhan. Sidang mari kita kata ni Tuhan ta mersodimu kita. Dameni debatasi termurmur ibas karina nasa perukuran. Imo menjamoti ati-ati kepikiran dene bagasan Kristus Yesus. Amin. Kata ni Tuhan tak sinang bikin kentang minggu pempatkan kesah Trinitatis tanggal 10 Juli 2022 ibuat mukan 5 Musa 30 muka ayat 10 sadana sohmi ayat 14 temana menukutkan denganna mengulakan kata di debata pertua sini kekelangan kubacakan kami mau kata ni Tuhan ten tahan kita karinana janah nina mo isidi. Perintah si kubereken idi tabakene oda pelamberat su ibendene jana oda ma pelandoksu. Oda ngo ilangit bekasna, gabi sangan nola ke mengkuso ise mo laus misi di lako mengalangi banta. Asa sidengkoh jana si uwei. Oda mangu ike par laut bekasna, gabi ikusoken kene nola. Ise mo laus mike par laut mengalangi ilako banta. Asandoro sidengkoh ken jana menguwesa. Ulang mamo kusokan kene bagi kumernan desing kalohon ngopatin idi tabakene enggo mone betoh kene idi janah pande ngo kene bujorken pelin mengulakan naing kesah imo sakat kata ni Tuhan ta pertua sinaga gelengan ni bagasan gerani Tuhan ta Yesus Kristus karina ngo jelma mengkelemoken ulan idi murah mahan bahan enggo murah nemu lancar mamo kepengna barang hasil ulan ini. Secara kejelmaan wajar ngo pengidon si bagidi. Nai mulai kuso kita murah ngo gabe kalak Kristen. Tentu debalot mango mendokon murah. Tapi lot mango mendokon berat. Situhunna merkitakan percaya kita be Yesus Kristus enggo gabe Kristen kita. Nai bagasan kekristenan ini si bere mau ukurta lako mengulakan hendak debata. Jadi situ hunna merasa ngomula gabe kalak Kristen. Si mendokkan berat gabe kalak Kristen imo kalak siso memberikan ukurna mengulakan kata ni Tuhan ini. Pertua merkitakan terpuen naing mo ipetangkas tawa kita bakunis tuhunna kebekasan kata ni debatai bagasan kedirinta. Asa ulang gabe sidokkan berat pengakap talako mengulakan sa. Pertua sini kekelengan buku 5 Musaen imo pedah pengajaran sini ruapkan si Musa di hadapan bangsa Israel tikan di negeri Moab deng kala idi mentari ngo kala idi isi nggo kesapul perjalanan gedang sini belus kala i Arab gurun pasir sindrang oda deng pengket mi kanaan lako mengiani negeri i ibagasan 5 Musaen ipernoi si Musa ngo bangsa Israel tersengat karina si masa ibagasan 40 tahun perpodi ipido ngo taba bangsa Israel asa dak tong iengit kala di barang bakune cara debata mengulakan deket mengulukan kala i memelus gurun pasir janah kemernakan ni kena iwei janah setia ngo kala i bai debata janah bagi mango pertua iolihi si Musa ngo mengeratahi pati-patin sisi puluh bai debata inai janah ibagahken kadela patin i perlebe memas ngoidokkan asa pelin bai Jahwa sambing mau kesah mersembah kala Israel nai iolihi mamo menerengeti piga-piga hukum deket perintah si mengatur geluh bangsa Israel itano si enggo i perbagah-bagah ide ipesenget si Musa mango bangsa Israel tersenget lapatan bulaban debata deket kalai idas-das ngo bangsa i asa ipesepe kalai penguen nalako pesawatkan karinap si patut ulankan kalai de jadi bagasan buku 5 Musaen isi mamo itedo si Joshua menggantihi si Musa lako mengulukan bangsa debata nggo kesa mengendekan sada ende pemuji-mujin tersengit kesetiaan debata jana pesakatkan kata pasu-pasu bai bangsa marga-marga Israel mate musi Musa i Moab kan kebincaran lai Jordan. Nai bagasan terputa sedaren imo
masa transisi sebenarnya. Kasih dokon masa transisi karena kesa sidung mengeranai si Musa ibagasan pasal 30-an ibreken mau menggantihi mengulukan bangsa Israel imo si Joshua. Kalau kita dah ibagasan pasal 30 sada. Pertua idokon si Musa ngundai bagas terpuen. Ibas karina pati-patin singgo ibereken singgo itoh bangsai odang pelam beratsu. Janah imundai itangkal si taba kita. Tersenget patin-patin idek marang peka tadi batai. Situ hunnai dokon si Musa odang beratsu. Janah peduangkan desing. Kasih dokon si Musa desing. Karena enggo mo situ hunnai bagasan pusuh perhatian bangsai karina katai. Nah petulukan enggo ibetoh bangsai kata pati-patin ini. Jangan enggo mai betoh bangsai laku pejojorkan. Tapi si Musa menegaskan taba bangsai di pelin mengulakan naingo kesah bangsai. Kasa kena hidupkan si Musa pelin mengulakan naingo kesah. Karena kemudian diulahkan bangsai kata pedah singgon zulmit tabakala idi mendahikan bangsa i gabe siranan ngo bangsai kumarna oda mertuhu-tuhu kala idi mengulakan kata di bata. Jangan molo iulakan kala ini kata di bata gabe tuhu-tuhu makala gabe terpasu-pasu. Molo tangkas sidah pengaranan si Musa ibagasan Musa 5 Musa 30 ayat 20 idokon kekelengi mo Jahoba di batan dene jana uwi mo iya jana setia mo kene tabasa asa dekah kene geluh deket pinempar dene i negeri sini perbaga Jahoba bayi empung dene si Abraham si Isa dan si Jakob. Jadi pertua tangkas ngo situ hunna mengulangkan kata ne debatai oda gabe merkrogin bangsai. Jadi situ hunna imon gabe modal nikalai lako bengket soh mitano kanaan imotano sini perbaga-baga di bata. Karena tuhu-tuhu ka ibagasan setia aku mengulakani. Ulang pelin desing ibagasan ukur di kala ini. Ulang pelin pandai pejojorkan kesah. Ayo mula pelin kata-kata mau kesah. Buingo situhuna jelma memetoh kata-kata ni di bata. Jangan tangka sidah sendiri partua-partua si bolis be betoh ngo kata di bata. Tapi oda iulakan mulai senget tikan iun juni Yesus saradalang idokon ngoisi di lot ngo tersurat ibas Bibel bagian dabuhkan mau dirimu babone mi teruh airoh ngo malaikatmu lako menatang kono asa ulang tertuk kono mi batu kirana mo si bolisi merkiteken kata di debata tetapi oda ngo iulakan kata di debatai. Jadi pertua-pertua si tuhuna molo pelin mengaranai ngo kesakitapan debas kata debata oda siulaken gabe mencedai ngo idirinta. Tangkas ngo pertua-pertua idokon idi ibagasan Yakobus 4 ayat 10 pitu idokon bagian. Karena na idi merdosa ngo barang isi memetoh merandal tapi oda iulaken. Kali ngo si merandal imo kata ni debata. Jadi merdosa mau kita partua-partua melositoh kata ni debata jangan anggo kita pandai pejojorkan tapi udah siulakan. Tapi kena sebaliknya mau partua-partua kena tuhu-tuhu mau siulakan kata ni debatai. Tuhan Yesus mendokkan bagasan Lukas 11 ayat 20 lalu. Tapi ya lo Yesus mau udah mau bagi. Kala sim dengkoh kata debata jangan sim mengulakan idi ngono sayur tua. Jadi mulai nang kita sayur tua partua-partua kena tuh mau siulakan kata ni debata. Kena partua-partua sedikit kelengan. Merkitekan terpuen lot mau piga-piga sinaing idok mendahikan kita. Imana perjolo menukutkan dekat mengulakan kata debata odango persoalan berat deket odang berat. Tapi persoalannya uwe deket oda uwe ngo. Jadi pertua-pertua tangkas kondisi dokon kata ni Tuhan ni oda memberat mulai dokon si Musa. Janah kita pe medokon bagi di ngo.
Tetapi persoalannya ueng kita mengulakan ibadah oda. Karena kata di Tuhan itu na nggonjol mitaba kita. Nggosoh mi pusuh pradenta. Nggongati sebegikan. Nggolot i genggaman. Nggolot isapota masing-masing. Kasukudokan kami nggolot i genggaman i handphone ta masing-masing pe nggolot kata ni Tuhan. Tapi pernah si berikan kita sada menit pelako menengen kata ni Tuhan tay belum tentu. Jadi isen ngeletak persoalan na partua uengo kita barak oda. Tapi posate nami pasti uengo kita karena ini ngo gabe bekel ta ita tengah ningguluh ta. Napet duakan partua oda ngo sia-sia mula si sukut kenjana si ulakan kata di bata. Tuhan ta Yesus nai mendokkan sayur tuang ngo kalak simulakan kata di bata dekat simulakan sa. Jadi entah kas ngosi dengkohen ketika ngosi dong kita menjaga epistel. Ilako pesengetkan kita asa dak tong kita ibagasan kata ni Tuhan ni jangan mengulakan kata ni Tuhan ni. Karena imo dalam naga besayur tua kita ibabotong hen. Nah betulkan partua menukutkan dekat mengulakan kata di bata kena ngo ibagasan setia. Kasa si Musa mengulang-ulang kata di batai bagi sininggo dok kenakin ibagasan buku sada Musa nai somi 4 Musa. Imo asa dak tong ingit bangsai katane Tuhan janah kena setia kala itong ibagasan katane Tuhan karena di bata pe sebenarnya enggo setia ta bakala ini. Janah gabe sineng ulankan kala ini kena setia mangu kala ini tong mengikut-ngikut pedah mengulakan pati-patin karena idingo sinaing idah debata i tengah-tengah ni kenggeluhan ni kala ini nagabe respon kesetiaan ni debata meredepkan kala ini di partua-partua kita pesi tuhuna kena si petuduh mau kesetiaan ta lako mengulakan kata ni debata bakunya kita meloda setia tentuna gabe perdosa ngo kita karena sarupa ngo inggota betul tapi udah tak ulakan ibakasan setia. Lo ada cerita partua-partua nagabi ilustrasi bagasan jamitanta sidaren. Imo terenget kura-kura dekat keliki. Iba sadatiki mengrana mo kura-kuren mi dengan na kelikien. Merasa niti meloboi kabang boy nidah buwe dunien nina mo taba kelikien. Nemer kita kan bagi di idokkan kelikianmu. Mula nang ko kabang murah. Boy kubahan. Nairoh mau kelikian ibuat mau sadar ranting-ranting iembah mau mikura-kuren. Mer kita keranting-rantingan boy ko kabang. Tok ko barang oda. Nairoh kura-kuren tok ngaku. Tapi lo syarat nak dok kelikian. Kade syarat na dok kura-kura enda. Syarat na sada kesa. Sarut mo ranting-rantingan janah oda boy ipaluah kono. Janah oda ko boy mengerana sinderang isarut kono barang sinderang ibabo kita kabang. Mulai ngok sa syarat na murah mi dok kura-kuren. Gak bisa bagi di partua-partua nai menter ikebasi kelikian mo langko kabang janah kura-kuren pe isarut mo ranting-rantingan nai mulai mo narik datos kala ini kabangen lolo mo ate kura-kuren nai partua-partua nggo piga-piga nempes kepeken bue mamo kura-kura itruh lako mengidah kura-kura si inggo iembah kelikian kabang janah gabeleng ngango kalai yah boy kepe kabang dengan namanya aduh hebat nih nina nemel surak-surak mau kalai weh hebat niko boy ko kabang labami bagi mau idokkan kura-kura sini teruhen karinana naik kumerna bangga na iya si kura-kura si iembah kelikian kabang menter mau iya mengerana gue gitu loh menternina mo jadi gabilot nola mo
merasa sombong ia isi dia. Oda demo ia inget kade janjina mi kelikien. Kesamangerana ia bagi menter mau ia menampuk mi teruh janah medebem. Akhirna partua cion masih kura-kura endah. Kade sini dokon ni bagasan ceritain partua ndakan kita. Mula setiakin ngondai kura-kura endak tong menarut ranting-rantingi. Sohla ko turun pe ia oda kaden. Jangan oda pernah ian dap. Sadang kesa perintah barang pe sadang kesa janji ibreken kelikien mendai si kura-kuraen tapi ipo da boy iulakan. Partua sini kegelengan. Bagimo kita ibagasan kepercayaan ta mi Tuhan ta Yesus Kristus. Meloda kita setia gabe mencerai ngobi dirinta. Tapi mulo tuhu kita setia maluah mau kita jangan dapat kita mau si basa-basa si naing ibreken debata mendahikan kita imo sorga kesenangan ni kegeluhun siaman sumendah. Nang bagi kau dari bangsa Israel meloda mu kala ide setia oda terjalo kala ide si basa-basa menang pe bagah-bagah sini bereken debata mendahkan kala imo tanoh perjanjin sini dok debata imo tanoh Kanaan. Kemernakan ni partua sini kegelengan karena tuhu mereka tong kita setia lah kemulakan kata ni Tuhan ta. Sakat kata ni Tuhan ta dari pasu-pasu mo idi karinana ibagasan kita genap maraduna amin marsodi mo kita. Lihat hati Bapa sini sorga ibagasan karina masih hatemu singgo kudungkohkan kami merkitakan katamu Tuhan napsengetkan kami karena tuhu kami mengulahkan katamu. Bapa sini sorga pergegohi kami merkitakan tandem simbadia asabi kulakan kami karinanai bagi ringo Bapa karina sedih kuryamu sindokohkan katamu asa datang bagasan penjamu tidak pas pasuni Tuhan. Mbak dosa nami Tuhan ampuni kami asa terjalo kami karinana ini ibagasan Yesus Kristus kami bersoal Pak Kono. Amin.